Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Congrats po. Okay, so 4:01 2 PM result. Igo jud kayo sa code, no? Okay, igo kayo sa code. Okay, sa mga nakasabay sa coding, naka-maintain daog mo karon. Okay, target kaya 4:01. Kau gihatag na ako. Okay, so congrats. So natay sliding, okay, 404 ang slide. 412 Dipinsa and 114 Sindikato. Karon na pahabol na 5 PM. Okay, pahabol na to na sa 5 PM. So sabayin na ninyo karon basin mag on the spot na sad. Basin mo gawas karon ang 404, 412 and 114. Alright, so naari tayo ko ano online, okay, online taya, okay. Registered lang mo sa link, nasa comment section yung link diha. Saya mo tag piso, ang iyong piso mo daw tag 950 pesos. And 10 pesos pwede siya mo daw 9,500. Alright, so once again, sa mga nakatarget diha nakatanaw sa atong YouTube o sa Facebook, okay, congratulations sa 401. So natay best triple for today. Good luck. Alright, so atong best triple sa imo kumpiyansa sa triple kay basin mo gawas 333, 444, 888 and 111. Alright, so good luck mga boss. Sana manalo po kayo at sortihin. Please like and share and salamat.